कराना, मतलब तुम अन्य ही रहो फिर। जी जी सिस्टर, वो इसके तो बड़े हवाले हैं ना। एक जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कहता है कि जरासीम जो है मुझे ख्वाब में नजर आए, कि मतलब उन दिनों ताउन फैली हुई थी, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जरासीम नजर आए हैं। मैं गुजरांवाला गया हुआ था, तो गुजरांवाला अच्छा। में कहता है कि मैंने देखा कि वो जरासीम ख्वाब में आए, तो मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। तो वो कहने लगे कि नहीं, इस्तग़फ़ार से हम नहीं मरते, हम लोग बड़े ताकतवर हुए हैं। तो मैंने कहा कि वो जो गुजरात वाले थे और कादियान वाले जरासीम, वो तो कहते हैं हम मर जाते हैं। तो कहने लगा नहीं, गुजरांवाला के जरासीमों ने कहा कि नहीं, हम लोग मुख्तलिफ है और उनकी शक्लें भी जो थी वो जरा अलग ਚੰਦਾ अलग। ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ अच्छा, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ यकीन ਕਰਨ करें ये वाली। बहुत अनमोल हवाला है, हंसे नहीं। ये देखिए उसकी माइक्रोस्कोपी में जरासीम भी आते थे। हाँ जी सारा सिस्टर, फिर। तो उसके इस पे मैंने शायद भाई वीडियो भी बनाई है जरासीमों की, यानी वो तो कहने लगा कि वो जो जरासीम थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सारा हम लोग सिस्टर, आपके मुंह से ना बड़े प्यारे लग रहे हैं जरासीम ਉਹੀ ਮੈਂ निकलते हैं, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। इसलिए कि ना जैसे नरस के मुंह से नहीं निकलते। नरस नहीं इलाज करने आती दस्ताने पहन के। चंदा सिस्टर एक बात कहूंगा, ये आपकी सोबत का नतीजा है माशाल्लाह कि मैं वो भी मेरी बहन जो है ना, अब वो वाली नर्स हो गया कितना तो। प्यारा। अच्छा, उस अन्य को जरासीम नजर आए फिर। अच्छा, उसके बाद कहता है कि वो मैंने देखा कि ये जो गुजरांवाला वाले जरासीम थे, इनका हुलिया यानी शक्ल वकल अलग थी। वो गुजरात और जो कादियान के जरासीम थे ना, उनसे अलग शक्ल के जरासीम थे। तो फिर मैंने इनको कहा कि अब तुम लोग कैसे मतलब ख़त्म हो गए, तो उन्होंने फिर बताया कि ये पढ़ना है, यानी ला हौला वला कुव्वता, शायद कुछ इस तरह का बताया कि हम लोग जो हैं वो अच्छा, इससे जरासीम ने आप ही बताया। कितने कितने अच्छे जरासीम के। वो कह रहे हैं कि हम उन जरासीमों से मुख्तलिफ हैं। शायद जी भाई जी, उन्होंने कहा सुपर पावर है हमारे पास, हम लोग नहीं मरते ऐसे। शायद भाई वो पता कराओ जरासीम सन कि कंजरासीम सन। जरासीम ही चलो। ये केड़ा मिर्जा मारियो मिर्जा ते नहीं जे खोले किधर। नहीं नहीं, ये गुलाम रसूल राजे की है ना सिस्टर। जी जी, गुलाम रसूल राजे की, वो जो उसके इसी किस्म के फनी हवाले, वो जो आपने भी नहीं बताया था, कहता है कि मुझे मैंने बैंगन मतलब के खाए के पता नहीं, मुझे एक दफ़ा एक फरिश्ता आया, ख्वाब में आया, पता नहीं लाम हुआ। हाँ तो जी, वो उसने कहने मुझे लगा कि बैंगन मना किया कर दिए। भूख शूख तो लगी है फिर कि नहीं? काफी भूख अरसा गुजर गया, तो मैंने ना बैंगन खा लिए, पता नहीं कि खाने लगा, तो फरिश्ता फिर आ गया। कहता है नहीं खाने। जी, मुश्किल भी आप नहीं है, ये क्या देखी बात होगी है? ना। यानी कि सरकार वो साहब इतना आपको वेला फरिश्ता था कि वो बैंगनों के पीछे फिरता रहता था। उस फरिश्ते को कोई काम नहीं था सारा सिस्टर, वो बैंगनों के बिल्कुल, पीछे पड़ा रहा है। वो सब्जियों वाला कोई फरिश्ता था, मतलब कि हर वक्त वो मना करने आ रहा है कि बैंगन खाओ। आपकी उस दिन वीडियो थी ना, वो बैंगन जो बना रही थी, तो मैंने कहा नीचे ये लिखूं कि वो आपको तो कोई फरिश्ता नहीं नजर आया कि वो नहीं नहीं, वैसे मेरे अब्बा जी बहुत बुरा समझते थे बैंगनों को, कहते थे ये मनहूस है, इसलिए कि ये गुलाम रसूल राजे की साहब ने मना फरमाए है। मेरे वालिद पता है कैसे नाम लेते थे, अस्तगफिरुल्लाह, हजरत गुलाम रसूल राजे की रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो बस तो बस ऐसे लम्बा नाम लेते थे। अस्तगफिरुल्लाह। हम्म। जी जी, और वो बस है उसकी फोटो देखो ना, ऐसे लगता है ना जैसे वो रेडी पे खरबूजे बेचने वाला था। अच्छा, मैं कमेंट्स नहीं कर सकता तो कर लो जी। मिस्टर कुल्हाड़ा जी ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਵਜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ अस्सलाम ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ वालेकुम ਆਏਗੀ सब बहन भाइयों को। ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੰਦਾ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ कोई ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ मैं ਨੂੰ ਇੰਜ टेंशन नहीं भाई, ਖੋਲਦੀ। ਜੀ
ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰਾਜੇਕੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਜਰਾਸੀਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪਤਾ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਰ। ਜਰਾਸੀਮਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾੜੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾੜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾੜਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਥੁੱਕਾਂ ਸੁੱਟੋ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਿੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਿੜੇ ਤੇ ਬਟੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ। ਜਰਾਸੀਮ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਛੜੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ जरासीम का बच्चा। चंदा बाजी वो गुजरांवाले के जरासीम तो बोंग पाए तो वो खाते थे निहारियां, सियालकोट के जरा चावल खाते थे। भट्ट साहब चले गए, वरना ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਜਰਾਸੀਮ ਭੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। भट्ट साहब तो ना रहन दो। ਜਮਾਤ ਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਰਾਸੀਮ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕੋ ਜਰਾਸੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। और अली खान भाई इस गुलाम रसूल राजे की ना इसको ये सहाबी तो बस सफर मानते हैं, इसको ना इसकी घर वाले पूछते नहीं थे, वो इसको ना 2-4 रोटियां बांध के ना वो पौने में तो निकाल देते थे कि चलो जा तू सारा दिन फिरदा रहे, लोकां नाल दिमाग खपांदा रहे। तो ना ये एक दफा ना इसको रोटी पानी की ख्वाब आते थे ज्यादा। तो एक दफा ना इसका ये मोजज़ा है, ये बहुत बड़ा मोजज़ा है, अंगूरों वाला मोजज़ा कहते हैं उसे। वो एक मौलवी के साथ ना ये जा रहा था, तो मौलवी ने ना रेडी से अंगूर लिए। अब इसकी नज़रों में भूख होगी ना, अंगूरों को देखता होगा, पैसे पुसे होते नहीं होंगे इसके पास, अंगूरों को देख रहा है। तो वो मौलवी ना लेके अपने अंगूर चल पड़ा। तो बाद में ना उसे एहसास हुआ मौलवी को खुद ही कि ये इतना ज़्यादा डेला पा के वे रहा, पता नहीं सानू हजम ही होण के ना। वो पीछे आके ना उसने थोड़े से अंगूर लिए और इसे दे दिए, और कहता कि मौलवी कहता कि तुम ना मतलब मुझे खुद कह देते, मुझे खुदा की तरफ से ना ऐसे पता चला है कि तुम्हें भी हाजत है अंगूरों की। तो ये गुलाम रसूल राजी की लिखवाता है अपनी किताब में कि ये देखें खुदा का कितना बड़ा निशान है जो मुझ पे ज़ाहिर हुआ, यानी कि अंगूर मुझे ख़रीद के मौलवी ने दे दी। देखिए इस तरह के निशान तो बड़े होते हैं कि आपकी खाला ने आपको टाफियाँ ले दी, आपकी खाला ने आपको मतलब समोसे ले दिए, तो उसे खाने पीने के इल्हाम होते थे, साहब लगाएं अंगूर वाला इल्हाम। साथ वाले घर थे, चावलों की प्लेट आ गई फिर भी निशान हो गया, ठीक है। अचानक से कुड़ियों वालों की आवाज आ गई फिर भी निशान हो गया। ये निशानात होते होंगे फिर इस हिसाब से। भाई चंदा सिस्टर भी बैठे ने, मेरा एक सवाल थी कि अद्धे सिर दा दर्द होवे ते कुकड़ कट के सिर ते बन लो, जे पूरे सिर चलेगा? हजे शुक्र करो, हजे शुक्र करो उन्हें कुकड़ किया वे, बकरी नहीं कहता बन लो बकरी। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਕੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਨੀਮ ਦੀਵਾਨੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। शायद भाई सारा सिस्टर वो बताएं ताउन का इलाज नीचे आया है, सारा सिस्टर वो बताएं कि ताउन का इलाज जो है हलवा पूरी खाने से है। अच्छा ये जरासीम सारा सिस्टर एक ऐसे का
سارا जी जी سسٹر बात ایک سیکنڈ یہ جو نیچے جراثیم آئے ہیں یہ مرزے کے حوالے سے مریں گے جی بولے وہ حلوہ پوڑی جو تھا نا وہ حلوہ پوڑی جو تھا نا وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہیضے کا علاج ہے، یعنی وہ ایک کوئی ایسا مسخرہ ٹائپ اس کا تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اس کا نام چراغ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے آ کے کہا کہ وبا پھیلی ہوئی تھی ہیضے کی کہ حلوہ پوری کھلائیں سب کو تو یہ جو ہیضہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے مذاق میں کہا نا کہیں عورتوں میں، تو مرزا قادیانی کہیں باہر سے سن رہا تھا کان لگا کے، تو باہر نکل کے نا اپنے وہ جو مولوی پتہ نہیں نور الدین کو کس کو پیسے دیے 20-25 روپے دیے کہ یہ لے کے آؤ حلوہ پوری، سارے جو ہیں بیٹھے ان کو کھلاؤ۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے نا یہ تو اور زیادہ خراب ہے۔ تو کہنے لگا نہیں وہ چراغ نامی جو بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے، اس نے پھر اس کو بلایا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ تو وہ کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، یعنی عورتوں میں جا کے وہ اس نے مذاق سے کہا تو وہ مرزا قادیانی جو ہے سب کو کھلا کے جو ہے باقی کسر یعنی پوری کرنے لگا تھا۔ ایک تو ان کو ہیضہ یعنی وہ لگا ہوا ہے، پھر اوپر سے یہ حلوہ پوری کھلا کے نا تو باقی وہ جو اس کا رہتی سہتی کسر تھی وہ پوری کرنے لگا تھا۔ یہ حوالہ تھا وہ سیرت المہدی کا۔ اچھا سارا باجی یہ کتنا عجیب ایک بات ہے، ایک بندہ نے یہ نیچے ایک قادیانی جراثیم بھی لکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی باقی انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کا عقیدہ، جس پہ یہ سارا دن براڈ پہ بیٹھ کے یہ خرافات بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ جو اسی مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ آسمان پہ ہیں، 10,000 لوگوں کے ساتھ ہر سال حج کرنے آتے ہیں، یہ وہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بات وہاں پہ اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو قادیانی کا عقیدہ ہے نا، مرزا قادیانی کا، اپنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے۔ یہ ان بیوقوفوں کو یہ سمجھ نہیں لگتی۔ اچھا جی نور یہ الحق نیچے لکھ رہے ہے بشارت صاحب لکھ رہے ہیں یہ کہانیاں کہاں سے پڑھی؟ چلو پڑھو، کر لو گل۔ نہیں خیر جی میں بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا، مطلب کہ وہ بھی مرزا قادیانی دا عقائد ہے نا اے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چ۔ اسی طرح ہی انہیں اپنی کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے لکھا جڑی اج دی براڈ سائڈ چلی سی صبح میرے ٹائم دے مطابق، وہ دے وچ تے وہ بھی مرزا قادیانی دے عقائد ہے، وہ کیوں نہیں مانتے قادیانی؟ ان کا یہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کچھ کسی بھائی یا بہن کو پتا ہو اس بارے میں کہ جب ان سے موسیٰ علیہ السلام کا پوچھا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کے یہ عقائد ہے؟ اچھا جی یہ جتنے بھی